हेलो गाइस राजू टीम के स्वागत करुच्ची एबे आमे गोटे मिशन रे बाहरिया जाउचे एबे हम टीम रे अछि दीपक बिनु मु आउ एमिति माने गां लोक हमहु कहिले जे सेही जगह रे गोटे बहुत माने भूत माने संध्या टाइम होला माने साउंड गोटे माने अजब टाइप रे साउंड हुए आ हमें देखि सतरे अछि कि नाही हमें जिबा अछि एबे टाइम होला केते टाइम होला 9टा 9:30 हलानी तापर सेठी पहुंचला बेलकू 12टा गुटे हे जीवो तापर देखे हेठी कोन अछि सतरे अछि कि माने गां लोक माने अछि कि मिचर कहउछन्ती देखि आसीबे आउ कि आगु कोन कि केमिति किस होउची कि न होउची जागा पर जाई कथा हवा तापर चलो हम चैनल को माने देखि जे जालो आ केठी कोन होउची कोन नाही आ ओ काट एबे हम आसी जगह रे पहुंच जाई देखिया कोन होउची लोक आके दूर अछि ओई एई एति दूर लाइट बजे मारा एई जगह को हम जिबा एबे हम रास्ता रे अछु एठू आगे अछि जे भीतर पूरा जंगल माने किछि नाही हम सुनिता जदी एटा कोन बे एई भितरे बोधे एई भितरे अछि आउ जण डाकिथिले हेतांता आंको मान आउ तो के आसलेनी वर्षा हेची आ कहला मते भल लागुनी का जोर आसी कोई आसलेनी आ जागर केडी कोन कैमरा में कुछ ना बे हां हां जागर के जागड़ा एई आडे तो आसो आसो आस्ते चल भाई मते डर माडु छ भाई डर माडु छ श्री राम ए भगवान ए तो बोल ना बे ये कोन की बे तो बोल ई पडू लाइट मारे चल अब एटा कोन बे धुरा देखाउ हो तो रे कोनटा अरे भोर की देखो देखिबा तू आपण माने एटा देखंतु एटा उठे कोन एटा कोन भाई जल्दी जीवानी ए भाई मते डर माडु छ जीवानी भाई ना ना जीवानी माने आसी जे माने जाई देखिबा ना कोन सतरे एटा कोन लोक मान सत्य कहउजंत कि मिछ कहउजंत हम देखि दबो ना किछुरा बे लाइट मार दे कोनटा कहीं एपटे गला एई जगह किछु जगह फांका माने एते मिशन जगह पूरा तो गाइस आपण माने जानिथिबे होची आमे एठू फर्स्ट टाइम आछू लोक कहिबारो किंतु आसिला परे हम थोर रे एमटी हेलु जीवु कि नाही भाबुछु हम किछि होबोनी बे आसो बे जीवन ले फर्स्ट टाइम भाई एमती वीडियो करछे आपण वीडियो भल लागुतले लाइक कमेंट सब्सक्राइब को नियात करिए भाई माने हाय भाई काहे के आसिले लोक माने कहउचंती आ एठी एमसीडी अछि बोली हम देखैबा ना सतना मिछ जण जानिया ना केमतिया अबे ए गछ काटंती को मसाला मुसा पुरंती ना कोन चित्त भी लागुची एमती रे मद गुडी खाइ बोतल पके दिनी कोन छै इतना जे अबे एतना नटा के कोन बे कोन अछि नाही सर बिनु काई बे बिनु केडी गला कोन उठे देखि कोन साउंड होला ना कोन एपटे साउंड किछ गला भाई माने देखो पक्का दीपक पक्का एपटे भाई एपटे ना भाई जीवानी पाखु जाओनी डरचो काई बालो आसो ना बे बालो जीवन अबे आसो अबे तो डरचो काई तमे आसो ना बालो तमे काई के बोलतो चलो बतन एबे आउ जीवानी से पड़े बहुत राती हेलानी लाइट हम गोछ किसरा भा धुरा देखो जा 12:30 पाखा पकी हेलानी अबे गुटे नाम आस्ते माने जीवा केमते एठी ना भाई जीवानी मते बहुत डर मारछि एते भीतर प्रोसेसटा जीवा केमते बुझिबा नै एटा हमें एबे बाहर तो बात पाया ना बे एते भीतर प्रोसेसटा गाइस हमें एबे 3 जण आछू 3 जण दीपक कैमरा धरचंती मु आ राजू भाई हमरो लाइट धर के देखौ जे आपण आसो ना बे तमे काई ठेल एठी हम देखिए हमरो चलो भाई तुम आगे चलो आ जणे दी जण नाहंती हमें 3 जण आछू जदी कि एठी अच्छो हमको हम भूल हेचा हम आसे एठी आसी बारू आ हमु क्षमा कर दियो हम एबे जाउछु अबे जीवा केमिति बे एते भीतर तो प्रोसेस ला हम जीवा केमिति बात चलो चलो भाई नने वीडियो बंद कर दियो बरम से रास्ता पहुंचे अबे चलो बे रास्ता काई तो भाई माने आपण तो जानेनी मु आपण मान देखिले कि नाही हमें लाइट मारे देखिलु किंतु एते माने एते क्लियर भी एते भयंकर माने जते बड़ा बुला के लाइट देखु दीपक कैमराटा बुला ना पड़ू काई के गाइस देखिबा तू एटी मोड़ा समस्त मोड़ा बदे एटी तुपाई छी देखबे आपण माने ए भाई तो भाई माने एते भयंकर नागछि पाख देकी जाउछि राती 12:30 गुटे दे ना ना भाई मोर दुआ होबनी भाई अबे भाई आसो अरे जाओनी ए कौन ना भाई जीवानी जगन्नाथ जगन्नाथ कोन अछि ना ए जानी पोया जाओनी
ଜାନି ମଜା ଭାବୁନି ଦେଖ ପଳେଆ ପଳେଆ ସେଇଠି ଯଦି ଆମ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ ମୋ କଥା ଶୁଣ ପଳେଇବା ଚାଲ। ଆବେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଇଆଡେ ଯିବା କିଏ ପାଳକୁ ହେଇକି ଯିବା ଭାଇ ଇଆଡେ ଯିବା ଯିବ ଆବେ ଚାଲ ଚାଲ ଯାଉନି 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 ଯାଉନି। ଗଛଟା ସାଂଘାତିକ ହେଇଛି ପୁରା ଡର ବି ମାଡୁଛି ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ମଜା ବି ଆସୁଛି ପଳେଆ ପଳେଆ ଏ ଯୋଉ ରୋହ ନା ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆବେ ଗାଡି ତ ସେଇଠି ଅଛି କି ପେଳରେ ଯିବ ନା ଭାଇ ସତରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କ୍ୟାମେରାରେ କଣଟା ଗୋଟେ ଜୋରରେ ହଲେ ତମେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଇଥିବ ନାହିଁ ଜୁମ କରି ଦେଖୁଛୁ ନା ବୁଝିପାରୁନି ଆମେ ଦେଖିବା ତୁ ଏଇଠି ଗାଇସ୍। କୁକୁର ମୁକୁର କିଛି ଏଠି କୁକୁର କୋଉଠି ଆସିବେ କୁକୁର ନା ଭାଇ ନା। ଆବେ ଏଇଟା କଣ ବେ ତୋର ଗଛଟା ନା କଣ ଆବେ କିଛି ନାହିଁ ଆବେ ଦେଖ ପଛଆଡେ ଦେଖ ଆସିଲା ବୋଧେ ଚାଲିଲା ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଗୋଟେ ପଛଆଡେ ଗୋଟେ ସତ କଥା ଚାଲିଲା ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ରାସ୍ତା ରୋନା ରୋନା କଣ ଅଛି ନା କଣ ଭାଇ ଗଛଟା ପୁଣି ଗଲା ଭାଇ ନା ଭାଇ ନା ସତରେ ଭାଇ। ଆବେ ଦୀପକ ଶୁଣିଲି ନା ନାହିଁ ଗଛଟା ହେଲା ବେଳେ ହଁ ହଁ ଶୁଣିଥିଲି ଶୁଣିଥିଲି। ଆବେ ନାହିଁ କିଛି ବେ ସତରେ ଆବେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବା କି ଯଦି ଗୁଡିଏ ପଛଆଡେ ଭାଇ ଏଇଟା ଆମ ଘର ମାନେ ଆମ ଯୋଉଠି ଆସିଥିଲୁ ସେଇଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିଁ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ତ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା କୋଉଠି ଯାଇଛି ଆମେ ଜାଣିନେ ରାସ୍ତାଟା ପଳେଇଛି କୋଉଠି ଯାଇଛି ଜାଣିନେ ଆମେ। ପୁରା ସେଠି ଯିବେ ନା ଆହୁରି ମରିବ ପୁରା ଆବେ ଯେମିତି ହଉ ଦୌଡ଼ିକି ଗୋଟେ ପଳେଇ ଚାଲ ତୁ ଆଗେ ଯା ତୁ ଆଗେ ଯା ନା ନା ତମେ ଆଇ ଚାଲ ନା ନା କେହି ଆବେ ଧାଇବା ଦୌଡ଼ିବା ଗଛ ଦେଖିଥିବୁ ନା ଭାଇ ଚାଲ 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 ପଳେଇବା ଚାଲ ପଳେଇବା ଚାଲ। ଭାଇ କଣ ଏଇଟା କଣ ଭାଇ ଏବେ ଆମେ ରାସ୍ତା ପଳେଇଲେ ଭାଇ କ୍ୟାମେରା କଣ ଗୋଟେ ଦେଖା ହଉଛି ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖ ଚାଲ ଏପଟେ ଦେଖ ଏପଟେ 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 ଆବେ ଏବେ କେମିତି ଚାଲିଲା ସବୁ ଖପ ଖପ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଏ ଭାଇ ଚାଲ ପଳେଇବା ପଳେଇବା ଚାଲ ପଳେଇବା ଚାଲ। ଚାଲ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲା 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମ ରାସ୍ତା ଏବେ ଆମେ ଆରାମସେ ପଳେଇବା ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଅଛି ଓ ଏବେ ଯାହା ବି ହେଲା ସକାଳେ ଦେଖାଯାଉ ଭାଇ ଦେଖ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ପୁରା ସୁନସାନ ପୁରା ଏମିତି ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଆଉ ଆମ ଆସିକି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଦେଖ ଏଇପଟେ ତ ଭାଇ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ବାଲା ଜୁମ୍ କଲ ଜୁମ୍ এটা কোনটা এটা কোনটা ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା এটা কোন ନା ନା ନା